chaîne de la connaissance. Ayant mdo akpena tojino la de pepe ke ponami le gapopo sia gapopo me les radio télévision TV ekpanvo be muadi eye egbe ya to ho de sibere kebe yina kokoko egbe joda gbe mi ba poto gba les radio télévision TV ekpanvo be plateau ya ji me mi agba jira amere ba gbero adende gomena amere sibere ke mi akpata mi yina eye mi be pour na TV ekpanvo en grand caractère allo tata jesi Gantoame, et mi bona TV, et panvo, et mi s'abonner dans la même page. Zina cloche de notification. Ben nous si anko que mi le wa ba no va mi abo, e gbe ato hwere ya mi ba poto ba le semi anto me abevi, mi abe subola, mi abe dosovi, mi aba posola vi e vila non ube vim non na nova do me fanavio. Be zugbesi, alors maître Félix Sebeko. Ndike ya zerika mi ba ho professeur Adjadou et l'indike ya le plateau TV et pavodi professeur Adjadou wezo. Yolo. Neko hamere. Adu akpe. Isovido. Yi solo. Mi da pe nata e do chao la hwaji be amere tonenyo be mba gbele o. E joji na. Egbe a to hwede a munyabe na emu tuasuo la sio. E yo salvation ya salvation du quoi. Voilà, quand on la yejia, diabiaro la signe. Mde beni titonam brenandele intinye. E nande ke nona djinye. Bokbore njina mabio. Do amobiona sevena be professeur. E fipode msena oglone ya. Be fipode. Fipode anto anu kebenye. Bayon mjibena adende kombe na mnyame dometore kenele. Bon les gars pour ya me la fisi afike mile do ende le ko na be fipode a egbe na no subo va nu ke gbo e be suno fipode a de nu ke ni fipode o le ke fipode ona kakate va vanemu fipode a le côté wo ne do fipode est-ce que o de ne amelo gbona be fipode a o ne la mentie amelo gbona be fipode a bo va bane amelo gbona be fipode a be nyinde ke e joku givia professeur enyama e titona ale gbegbenem le sia ezu dogan ezu nyaka fo egbe njibe apompo vitukiri na mkuro fipode nchi ne amerique ne le toji le po ga popo ya me passer ne gome Yo, d'ape. Et ma pour be o na be africain wa. Les tonye personnel là. Egbe a matin de fedi comme na be to pour melia. Fipodia inyinde ko ba na be malédiction familiale. Que ye et na famille mename. Ye gba na me be to pour melia gbeji. Ye walo. enyo maître de kukulo mbabijo fipode wa leke ode gome be fia ode gome en grand caractère alors au pompo en parabole alors ode noa gome na mikpo kotuere de njibo ni yiro fipode me a pompo vire na mikro fipode nchi leke fipode ona kingwe donanti na le kodogbe ni gba na jile nyame be to we lamo fika e be suno nu ke hena fipode va no du apane nya be nya signale gome Yo, d'ape. Egbe a ma de ke to fipote comme na tu point pata. Fipote nye nou leke les mots fodé oji. Que ye ne personnel africain noir mutwe de bien la keso. Fipote nye nou leke kafla et non a famille menami. Po biombe fipote o banema. We o bane. Le contexte kemion. Egbe ando leke nye be tagala be tavi yama inko. Tavi tala be tagala yama inko. Et non no legbe que yo non vio alo non no wabe famille yo alo wabe taganta yo zio doto donc les viole maldition ame familial ame fipoti ame wo sure que to ko gautem premontem pochi ziale si o ten gogo de que be non via yo de que be maldition la impacté na la betina me yo la gain les fipoti wa pas dit ki ame la ko be ndo legbe que ka flan famille en toi ton beo allo et no allo mama o zo agbe barabara eye o wo afokudo no o wo hlondo kode de ke hunu ya eva vana ifio ba gbeji eva vana de ke famille ba gbeji e na fi podiro wana nani le kode mi na ba so afido fi podie o ji na me kudwe aleo ka flan ke kodo le ke mi yo be 45 mauvais de l'année de ke ben ke yo no jo le de cap pete de dia o la do fi podie o la do henga da o la do malédiction de me supposons et non les beke beye to allo et no o rapport sexuel à ngwala so heva kweya me nan keke waji mu ko wa kemi ko la ba diwa o ma ko le keke adio o la kwa me do vino na court amelo de na treme o te na gba me yo de na henga dame o de na babaka e krona le kore me so 13 mars que l'ennemi naissance de Cain qui a tué son frère Abel
a moi fi dia jour moi que 13 mars no jol ki wa dia o la no ila daba beji ne mi so 15 mars me ya ko be na mi le po amene ko na be Pilates que ye elle est condamné Jésus-Christ le 15 mars ka po me no jol le 15 mars ila daba beji no ne mi so 1er août mais là encore les kafla le Dieu a renvoyé le diable Lucifer du ciel sur la terre les Québécois qui a ila la clôture voilà jababa et voilà titira beonji le côté walo enyo professeur Adjadju akpeno edo odenu gbogbo de gomena mi fi jen ke Amerique pe nya be fipodia ola te nwela me nchidro fipodia la te so jiji me gbodro fipodia ola ela te so kaka amegbeto to ba fomanya de bovo fi agban amede ke fipodia la kremena nu ke jebe bawo le no pe gban toi eye le veliare de amesia me la te nchite pa de fipodia professeur ma yi nyawa gomena mi dira yo ndakbe fipodia na ore ko nso mo ne o mo nji cho mate mo elle avec ban ne fipodia me ba gbe ti ola nya fipodia ke ku me beni fie be so ne no nya azizo ke le toi ola po be so ke na azizo le toi on ne kokori nya ti o patame ina be donye de sia de am dine gome fipodia ke fipodia nya ba ti chambe gome par exemple la nya gombe ile ke fipodia nya pati atendeo vous amere que te mon ko si be nye personnel nene matine fipodia de sia de la bejino enyo professeur Adjadju ngado akpeno zerikake nyagba kpoto agba no fifo deba akpaji ele gapopo ya me amede ke le no me wame ye be vagbo le craig doit inalo le gbo le fifo deba akpaji yo so ye dia ma grombe fipo debe do king go vagbo nyam la ho apo non et prénom chou et date de naissance ma pénétrer onto soit gbe wa me atro ko ngome kura gbe wa chi les ma powe fi ken to bi le sokomo ne mi kirenchi ya mi la tizo azo la tilo ne bi na li bonya yi walo enyo to jino la de pepe ke le pomi le ga boya mi ba le do akpena mi ba poto le radio télévision TV ekpanvo be plateau aji emi le pompo kudo fipo denchi egbe ya enu ya to kwede anyi nde kene le gble la me beton ti le yiye be kojo gbe nigba ya ke jimilia ele domiku ele gble le nyama gbenchi va medene ma senu gome enchi mi le fiaro le ga popo ya mi ya mi na mi chi de ka mi e vire mi atrova TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance. Enyo mi ba trova radio télévision TV Ekpanvo be nous comme on dit les plateaux a dit les gars pour ya mais mi ba koto ba se mi ave vi mi ave subola mi ave to so mi ba ko so la vi e vi la non be vi mi non na ba do me fana dio bezu besi alors maître Félix benko enyo mi ba koto ba le mi ba am pepe ave akaji professeur Adjadju ke ba koto va e bi ba le de ndo go me na mi professeur egbe ndike atohwerea nyawe na ogbado nyanyore na mere ende ke ba le gble na mere nchi o la tin fiende kurunti ndike ya nuko so bana jukon yo ndike ya abale mpone kokobe no le kabe fin po mi dumia no wa mfa be manna secret di ka de towi no yo o de ki la henda dame na tin to la henda dame mana bende jukon egbe ke ni ben simple ki la hwagbo na tukwa kekelo enyo ne ma sende gome a professeur egbe ndike on dirait à pomposo bain de purification ou de déblocage d'ouverture agbore ba kuna mere e pore ke ile ngono wane ba ban afire ko le tobe na me ba nyona ya bibla gbo nko obo la demona mi to afisi oke momulo la sonna mi le apiko ndando donc o ya sonu amle ma bende na tukwa ke nya onko mi ya woto ne nya se yo e wole ke kanfana o déterminé o tagbame iglo o bari glanti glam kudo o lati atine o le kakaso matono le ndeke ya ko le poma be o la be jamani ko na be babati he et français o be chatofa blanc be ama quantité vous de que matin chaque routine ma pour me que bon le jeudi matin le dit et lo va dire mani ko la be lisop alo patima et noalo o la be ti to ba kezen amandra tepe amasilike nensuyonya no nyono la sin toba kezen amandra tepe amandra
et on l'a dit dès que vende ko wana be kanfla souffle jaune allo wemiana on l'avait dit Ramon on avait 2 ans on l'a soué makeo on l'a dit et il y a no tine ne on l'a dit na papa la sonio ba papa to kaye de kakperenchi et on l'a dit vous dossier Taragon elle fa fin Saint-Michel de cas machine est sobre dès que on a nous yodo on l'a dit à baba et on l'a sort à maman veya que mi yobe les op ou do chatrofa blanc on l'a tout guilore que we to kayame ko tout guilore to kamea on l'a dit à baba et on la sort pour la ville la corée la copa fait Saint-Michel la kéké de misérica que yo corée mais on la sort Ramon et débat sans hot télé mais et la nous mais kéké et nous la ké faut misérica ko font la badi baya on avait laissé ko ya laissé on veut de kéké veut d'ouverture des déblocages et toi les corona on la pompe courenchi et on la pompe kanflan non 1 semaine à 2 semaines à pour là on va dire d'assez et que télévision et pas moi à dire Mido apena mere pepe ke bale pomi le kapopuya me radio télévision TV e pambo menu pomo ya dia amesia me kene ponami allo radio télévision TV e pambo be enu polo pata mi le do apena mi do mi awe le pere mi onti e mi onti agbese be mi la vendi be nya de ndefion ne amede banya eno professeur amede kene le po le kapopuya me nu ko pata ko lo yo o jijine subo ende gbale ke chala batin trowo allo ke sovire la na be dagbe lava e agbo wata que toi là moi mais elle est bloquée et moi je dis glonéa ne va ti de que vende ko na be kanfla plein gota allo ameno plombe clou de girofle elle a dit si be 1000 francs lo 1500 nene a subo vili et elle va dans di do fo meto que font ze cara de do ngeke de ka ngeke 20 keketon et la sorte que plein gota ya so koro ali lo que be do me le fien golemi la tu d'aller là 3 jours 4e jour là elle a connaît simenale la to la heda me akporo la hune kwelo enyomi bado apena professeur Adjadju que le bagida eye be ba vibe be na ye ba so amle mabende sofiomi enyo professeur enyabe alobje patom so do didijo le noviobo e do so le noviobo magbon video plodea amo patam le ju amo amedo le gbeji amedo sinan ko le WhatsApp di e radio kwatio bon o a o la te wonu yo pata produit de le dagbe ya ko wanto la te ko to wonto apelo me la jira me ba belo yo mais ado akpena jukwa keke le matin ya on va mate pere jukwa nchi ngona be dori ko pra yo ona o mani capital ave osumeka kafna no i capital ne dori vana we bene o sono ona be ati jere ke be hoya ke bo anya tiko la play bo anda akpena jukwa he produit avana jukwa keke won be enyi produit de ke kafna pa de go medical de kanami de ke produit vitu ki ko le poya elle a na kanfla o de comme le na tameo o de que kanfla fait ko no afisi afi ko le mo pompo agbe o mo ju na metodio o da fi de pepe ya mo pompo so wa to wa dane de ngbe o afisi afi ko no fon o la du gabaya ntoro be kanfla aso po dire no fon ma ti atade a de vide ko la deji no pompo agbe o la ta metodi eye o la pona be kanfla ne nuke matin gakola do lava e garaso doki o le wa me lava no o la ba le ande tame o la ba klena si bere ke sika klena ne ke klena ba pe ojiro do ape enyomi bado apena toji no la pata ke gbapoto le pomi les radio télévision TV e pambo be emonji maître professeur Adjadju Zerika Peare to vona le ke be produit ya mila ka tin trop ponde allo amedela ka te ponde ke la ba deviner chan le nono me ke velia ne ba to le mer yo egbe ame do le nono me se no me ke le nyibe kanfla e tolele a ovi kamasa et soudouame et pobe do asebe do nous sommes produits wana du coin beore ko sotina o paralysé a fobe do ya et do ken do abobe do ta do me atom do ame et yo mo du bois me o tonu me me data o poisson me mais que me poudre aller na du coin quand fla do me le do et te do de couvrir kora deji mais que poudre o te sotino la pe mo la son lotia le fikebele et bom la semulo poudre la to afele que pa yo tin dia me de famille mo la blodade et bore ko zana hiye ko na kike no zena wala datu dade ke PDK et que pour dalina du commence pele du quanti wala de brefika zéro le bolé ne peut ma toro jole pour la bin komelo
ngakpe enyo zerika kia professeur mi gba jibi nya ga bionya gbogbore alo nya gba jija gba nyamde voga kia sokuru game ata game chitre remianchi enyo zerika amerique ne le port le ga popo ya me voye be jibe ya ba jiu ne ya ba gere ju ya port ya ba consulter ntoto fike ba gbe ya le o nke di ezonbo atike di esobo nke ba wola gbe ya me be je fiato je gato na yo nya ba filele ke be la tengere jolo fiwa enyi fiko ele nomba keji ebe la ten pawolo yo odeke o de trimo o jagan men gulo o jira nya fike be so o jira nya so ke na zizole tout la hobe non ne pepe ke gomo jila se ne le joro jole moji o le gbeji o te la fike awo o di gbova alo le more ti o le luame o jila gere di jagan ba na lo me bagida atona zemi jan to bo ni ko so ba bagida be tamani assemblée de Dieu et o la kenari intention en personne directe awo mojole o ti la pompo kudom alo o ti la contacter la bio ndiobe gome la sendiobe gome o la pona kayom le 93 72 12 07 alo o la ngona nam alo la pona la vocal nam les plus de 228 79 73 33 69 et o la c'est na nkonye en personne directe lo enyo professeur Adjadou mi do akpeno do egbebe nu kekiata akpeno do nu sia nu ko le fiami akpeno to hono dingusi kwa niba to elado ebe tepeno enyo owode kele po mi gbe sia gbe radio télévision tv ekpa mo be mo anja mi gba ko to bale do akpena mi akata do mi awe mi plemega na mi po nya ototo me mi bale yiro youtube di emilete charger mi awe do gbe sia gbe o dila ga po mi le wona ya me mi abe wona ojo na dino o dina be an po professeur Adjadou gbe sia gbe chaque lundi à l'autre jour à jour radio télévision tv et panvo be mo dia o aja papa youtube dit et apo radio télévision et panvo allo tv et panvo en grand caractère tata jesi gam-toi-même ayez o la kerenchi à s'abonner à subscribe et à zi cloche de notification mais nous si à nous que l'année professeur Adjadou nous avions kwata pavagbo onya masidala oni penta oni dore pepe oto oni khadito oni pastor dokolo o dibe ti azen yava radio télévision tv ekpavo be moadi no wa hoye en émission alors ya fiane ya dende gomena mede ya pompo so e ba menyi yanti number ko ne le tv ya be gomele écran di ya we agbe yu e po la po gomele me aga po mi le wona ya menyi so jora gbe baba fier d'être TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance.